So guys, wala na may kaapas dito sa kuan no, SM. So try na mo diri sa Hakata no. Hello ma'am. May kabok 2, 4, 6 og isa ka bata. So ako lang hulatan ako mga kauban. May mistake. Sorry kayo nadugay mi. Ming, sorry kay Ming. Sorry kay Ming. Surprise ni Milky di ay. Pero wala Guys, na lang. sorry kay Quiz Bay. Oras bay. Huwag may katuman. Ayos na guys. Birthday boys guys. Hakata. Begin. Okay na yung video mama. Dili, private pa no. Ano yung gamit o chopstick. Punta na lagi. Tuluhan na lang antong ramen lang ba? Ramen, okay. Color chiwa. Ano chua? Ose? Napag ko. Soft drinks, Coke, Sprite, Royal. Kanang thank you. Arigato. Arigato gozaimasu. Kamsahamnida. Arigato wa. Kanina minute. Ano siya na? O di ba ang takoy kilingin? Ano siya? Flat lang. Videoin ang mga reaction sa mga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay! Oh. Bata mo din guys. Kiss na babae. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bas, bas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to me. Bulag. Dabi na kayo na yun. Salamat, toys. So magpatudlo akong Milky guys og gamit og chopstick no. Sa kita guys. Anak, ano yung guys? Buang-buang kang buanga ka ha? Kaya rin mga lihok. Oh grabe nga practice oh. Haway guys kamot pa. Ngano mga nagindi nga ngani maginilang. Pwede ra maguduntay ngani oh. Aron ditsura daw oh sandok. Oh. Ano may kayo ditsura kaon?